design drainage you punya project nanti. So, you kena faham chapter application in hydrology ni sebab akan guna balik nanti dalam IDP dan juga masa kerja nanti. Okay? Alright, can you see the slides? Boleh nampak slide? Boleh. Okey, ni saya dah conteng sikit ya. Okey, tapi tak apa. Kita tengok dia punya learning outcomes. Number 1 is to explain the concept and application of rational method. Our keyword sekarang ialah rational method. Okay. Okay. Yang kedua, you calculate time of concentration, number 2. And number 3, you calculate peak flow determination. This is the final lah. Okay, dalam rational method, kamu kira time of concentration, TC. And then kamu akan kira Q max, peak flow. Second, you perform catchment discretization to identify catchment area type and area extent. Okay, propose appropriate drain section dan juga apply hydrology concept in stormwater design. So yang paling penting sekali yang akan keluar final adalah learning outcome number 1 is the application of rational method. Okay, rational method is very old method since 1889 and still widely used. So it is suitable for small catchment ya. Rational method ni untuk catchment yang less than 50 km square. More than 50 km square, you kena gunakan formula yang lain to calculate the Q. So, untuk kawasan yang kecil, untuk sub-catchment, less than 50 km square, you use rational method. Okay, formula dia simple saja. So, kalau keluar dalam exam, formula ni not given. So, you have to memorize. So, highlight dalam note kamu yang kamu akan memorize kamu punya rational method. So, QP sama dengan CIA. Okay, di mana C is your runoff coefficient, I is your rainfall intensity, and A is your area. So, Q peak, the maximum discharge equal to CIA. And then, bila kita masukkan unit tertentu, kita akan dapat formula like this. QP equal to CIA divide with 3.6. Kamu tengok dulu, bila nak gunakan 3.6 ni, when your area is kilometer square and your rainfall intensity in millimeter per hour. So, if you want to use this equation, so selalunya saya akan guna equation yang ini CIA divide with 3.6 sebab unit dia terus dapat meter cube per second. Dia punya discharge maximum dalam meter cube per second, tetapi area dia, you must make sure that the area in kilometer square and the intensity in millimeter per hour. Okay? Alright. So, runoff coefficient. So, kita akan tengok satu-satu kita punya CIA tadi. So, macam mana nak calculate C, macam mana nak calculate I, dan macam mana nak calculate area. Okay, we go first dengan runoff coefficient C, how to calculate your C. So, C kat sini, nampak sini ada perkataan E kat sini adalah coefficient equivalent. Calculate equivalent runoff coefficient. Kenapa ada equivalent? Sebab kita punya runoff coefficient ni, C ni, ada banyak type. Your runoff coefficient depends on the type of your catchment. Katakanlah ini your catchment, ada area 1, area 2, area 3. Kenapa saya bahagikan? Kenapa tak kira semua sebagai area 1? Okay? Sebab area 1, area 2, and area 3 represent different type of land use. For example, A1 maybe for residential. Kat situ semua rumah orang. Okay? And then area 2 maybe for commercial land. Banyak kedai dekat situ.
Okay, ada bengkel dekat situ, area for commercial ataupun industrial. Okay, maybe A3 for agriculture. Kat situ diorang buat ada tanaman kat situ. So A1, A2, A3 ada different land use. Hence, we must calculate the coefficient equivalent. Macam mana nak calculate dia? Okey, dapatkan C1 untuk A1, C2 A2 dan untuk area T dapatkan C3 dia. Maksudnya kalau kamu ada 5 area berbeza, you have 5 different areas with different land use type, you must get the different runoff coefficient. Mana nak dapat runoff coefficient C1, C2 and C3? Okay, we provide you table. Kat sini kita dah tulis table 7.1 dalam textbook kamu, page 236. Okay. Ini saya bagi contoh C untuk residential. C for residential usually dalam 0.78. Okay. Untuk commercial 0.8, untuk agricultural dalam 0.6 macam tu. Okay, makin kecil dia punya runoff coefficient, maksudnya makin tanah tu dia impervious dia tinggi. Rendah, sorry. Maksudnya kawasan hutan, for example kawasan hutan banyak pokok, bila hujan turun dia serap, okay, imperviousness dia rendah. Dia punya coefficient tu dalam 0.3, dalam 0.2. Tapi kalau kawasan tu makin urban, makin banyak bangunan, okay, semuanya pave, dia punya C akan lebih tinggi. For example, kalau 0.9, dia punya C 0.9, selalunya ini refer to road, highway. Kalau kat situ ada highway, ada road, kat situ dia punya runoff coefficient selalunya 0.9. Sebab apa? Bila hujan turun, dia akan mengalir atas tu. Dia tak akan hilang. So, we must calculate for that. Q. Okay? Alright. So, calculatekan dia C1 multiply with A1 plus, contoh ya, C2 multiply with A2, kemudian C3 multiply with A3 and then divide with the total area of your catchment. This is how. So kalau ada 5 land use, ada 5 lah C dia. C1, A1, C2, A2 sampailah C5, A5. Campurkan semua and divide with the total area. Okay, runoff coefficient. Question, ada tak? Sorry doktor, tapi boleh Okay. tak doktor share slide ni sebab dah tengok kat future lain. Oh, dekat U-Future lain ya? Okay, U-Future akan pakai yang hari Khamis punya. Tapi yang ini saya akan bagi you punya dia basic understanding dulu. Tak apa, nanti saya share dekat dalam WhatsApp group ya. Alright, thank you doktor. Okay. So, tapi kalau kamu tengok dalam nota yang kamu ada sekarang, ada tak disebut pasal runoff coefficient? Ada tak? Tak ada ya? Ada tapi dia macam table macam tu lah. Okay, sebab yang tu lagi detail lah. Tu lagi detail dengan table C dia berapa kan. Okay, mengikut land use. Okay, tak apa. Untuk 1 jam ni, kita bagi basic understanding dulu. Hari Khamis nanti face to face, kita akan pergi kepada detail. Kita akan tengok table 7.1 dalam you punya notes tu. Tapi yang ni saya akan share nanti. Okay? Alright. Alright. Okay, rainfall intensity. Okay, when we talk about rainfall intensity, yang dia punya tadi CIA kan, okay, C kita dah tengok macam mana dapat. Nah, kita pergi kepada intensity. Rainfall intensity ni ada history, ada sejarah dia. Sekarang kalau kamu tengok nota yang kamu ada sekarang, dia menggunakan the latest rainfall intensity punya formula. Okay, so sebelum datang kepada the second edition of MASMA ataupun the latest rainfall intensity punya formula, there are a lot of formula to calculate rainfall intensity. So yang dulu-dulu punya kamu tengok yang dalam ni. Ini yang lama punya. Ini historical punya. So ada penambahbaikan
Jadi kita akan gunakan the letters. This one kita tak guna ya. Just nak ceritakan pada kamu dulu dia guna intensity formula ada this formula. Okay. Tetapi untuk intensity yang baru, okay, kita akan gunakan MASMA. Okay, MASMA ni kamu boleh download dekat www.water.gov.my. Kat situ kita akan nampak banyak table, okay, banyak formula yang digunakan untuk design kamu punya drain nanti. So, MASMA ni you download because you will use it later on as well during your IDP. Okay, so download this one. Okay, manual saliran type saja manual saliran menstrual ala Malaysia dekat water.gov.my. Download. Especially chapter 2. Kalau banyak sangat, kamu banyak sangat nak download. Okay, you just download first chapter 2 on drain design. Okay. Inilah dia tadi saya dah tunjukkan rational method CIA divide with 3.6. Tapi dekat sini dalam rational method dalam MASMA dia bahagi dengan 360. Kenapa berbeza? Mari kita tengok. Q dia masih lagi dalam meter cube per second. Intensity dia dalam unit millimeter per hour. Tetapi area dia. Area tadi kilometer square kan? Tetapi sekarang kalau kamu bahagi dengan 360, area dia mesti dalam hektar. Okay, so itu different dia. Kenapa satu bahagi 3.6, satu bahagi 360? 360 ni bila area dia in hektar, 3.6 kamu gunakan bila area dalam kilometer square. Jadi bila kamu guna apply formula, dua-dua saya accept. Bahagi 360, CIA bahagi 3.6 pun saya terima. Tetapi use the right unit for your area. Intensity sama, millimeter per hour and the Q masih lagi meter cube per second. Area saja. Okay, area saja unit dia dalam hektar and then baru divide dalam 360. Senang, area kilometer square bahagi dengan 3.6. Apa-apa pun dua-dua, acceptable. Okay. Now, time of concentration. Sebab nak kira intensity, pertama sekali kita kena tahu time of concentration. Time of concentration. What is time of concentration? Time is concentration from your inlet to your outlet. From upstream, okay, bayangkan hujan selalu dekat kawasan tinggi. Okay, dekat upstream of the river, hujan. And then, air itu flow. Masuk ke dalam longkang kamu. For example. Mula-mula masuk ke dalam tanah, kemudian masuk ke dalam longkang. Bayangkan ya, hujan mula-mula dia lalu atas tanah, dia lalu atas jalan, lepas tu dia jumpa longkang, dia masuk. So daripada inlet ke outlet dipanggil sebagai time of concentration. T naught plus TF. T naught is the overland flow time di mana air itu mengalir atas jalan, atas surface. And TF adalah channel flow time. Ni bila dia jumpa longkang. Tiba-tiba dia lalu atas tanah, dia dah nampak longkang. So, dia terus masuk longkang kan, itu. So, yang itu dikira sebagai TF. Yang ni drain. Dan T0 ni dia lalu atas land. Okay. Alright. So, kamu punya time of concentration for rational method selalunya less than 20 minutes. Okay, less than 20 minutes adalah dia punya limitation. So, kalau time of concentration kamu, tiba-tiba kamu kira 30 minit. Bila kamu calculate dia punya TC 30 minit, yang ini tak boleh guna rational method. Rational method kita gunakan bila dia punya time of concentration dia less than 20 minutes. Okay? So, selalunya kalau kita tak tahu berapa T-note, kita tak tahu berapa jauh dia lalu, kat mana dia datang, kita akan assume that kita punya TC ni 20 minutes maximum. Okay, so tengok ya, kalau area dia less than 50 km square, selalunya TC dia less than 20. Okay, T-note, there are a lot of formula to calculate your time inlet. Maksudnya yang lalu, berapa lama dia lalu atas tanah tu, inlet time.
So one of it is called the Franz formula. Tetapi Masma dia selalu assume kita cakap lah T naught selalunya 5 minutes. At least. Okay. Tapi kalau kamu ada data, the sheet flow time, sheet flow length. Sheet ni maksudnya tanah tu lah. Land land flow time, land flow length. Manning coefficient dia berapa, surface slope dia berapa, kamu boleh kira guna Franz formula. Tapi kalau tak tahu berapa ataupun parameter ni semua, gunakan saja T naught equal to 5 minutes. Okay. So selalunya dia dekat urban drainage, inlet time is primary from roof. Kamu bayangkan yang hujan terus atas roof tu, itu dikira sebagai T naught inlet time. Sebab dia tak ada jalan kan, especially for high rise. Okay, hujan turun terus jatuh atas bumbung. And jatuh atas bumbung itulah dikira sebagai roof drainage dan dikira sebagai inlet time. Okay, manning roughness. So this is manning roughness. Kamu dah belajar masa part 3-5. Okay, kalau kamu punya longkang tu atau kamu punya drain tu diperbuat daripada konkrit, okay, jadi kamu akan gunakan N tu 0.011. Kalau kamu punya longkang tu earth drain, okay, kita korek je jadi macam longkang. Okay, macam a drain. Kita katakan dia dekat situ, ni lah, short grass. Kita ada grass sikit-sikit kat situ, gunakan 0.15. Okay, so ini adalah type of surface for your drain tadi, overland flow tadi. Kalau lalu atas tanah pun boleh, kalau dia lalu atas laman rumah kita, lawn kan, dia masuk dalam longkang. Okay, jadi ambil dia punya N 0.25. Okay. Alright, channel flow time TF. Tadi kita tengok time of concentration equal to T naught plus TF. So sekarang kita nak calculate TF. Okay, channel flow time. So TF formula dia ialah L over V. Length of the drain divided with the assumed velocity. Okay, so assume velocity kita dekat sini, okay, velocity dalam Masma is between 0.9 meter per second and less than 4 meter per second. Yang ni kamu kena make sure kamu dapat dalam range ni sahaja kamu punya velocity. Kalau kita nak assume velocity berapa, velocity drain tu berapa, di antara 0.9 dan 4. Okay, tak boleh pergi more than 4. Dia terlalu laju. Tak boleh juga pergi less than 0.9. Dia terlalu lambat, boleh jadi ponding dekat situ, tersumbat. So dia tak boleh terlalu laju dan tak boleh terlalu lambat. So the range is between 0.9 and 4 meter per second. Channel length ni ikutlah length berapa daripada satu point ke satu point, berapa panjang dia. Selalunya given lah. So velocity ni yang selalu kita assume. Ya, tapi kalau kamu nak assume, jangan kurang daripada 0.9, jangan lebih daripada 4. Usually, kalau drain tu concrete, okay, V dia kita ambil 2 meter per second. Okay, velocity. Alright. Ini dia. Soft line ataupun overland flow. Kalau ni a drain, less than 2. Kalau hard line channel, contohnya ada concrete, kita gunakan less than 4. Okay, 2 ataupun 3 meter per second. V more than 0.9. Kenapa kena V more than 0.9? To avoid water ponding. Kalau dia lambat sangat nak gerak, velocity dia lambat sangat, nanti kalau hujan tu terlalu lebat, dia akan jadi banjir kat situ. Dia kena move quite fast, but not too fast. Okay, more than 0.9. Alright, this is another time of concentration formula for natural catchment. Yang ini from Bransby-William equation. So kita jarang guna yang ini sebab kita selalu design untuk urban. So bila kita design untuk urban, kita akan kira TF lah. Time flow time dia. Okay, time of concentration yang ini, natural catchment ni contohnya kita nak kira laluan untuk kawasan yang banyak hutan. Okay, natural catchment will make flow path. Kalau kawasan rumah, kita tak gunakan formula yang ini.
Ini khas untuk kawasan yang bukan residential, natural catchment. Okay, so minimum TC, kita kata tadi TC kita, tinok kita tadi pun 5, TC kita pun paling minimum 5 minutes. Okay, but less than 20 minutes lah kalau kita campurkan tadi. Okay, so rainfall intensity ini adalah daripada first edition. Yang ni yang bukan kamu tengok ya, yang ini historinya dulu masa first edition MASMA dia keluarkan, JPS keluarkan, dia punya formula intensity macam ni. Ada nampak lon-lon macam ni. Okey, yang baru punya dalam kamu punya notes nanti dia gunakan lambda, dia gunakan theta, ada yang baru. Yang tu hari Khamis kita akan tengok. Okey, yang ni kita pergi yang lama dulu. Supaya nanti kamu tak keliru. Yang ni boleh ke guna lagi? Yang ini tak boleh guna lagi. Kita akan guna yang baru. Okey. So ini ada MASMA appendix. Bila kamu dah dapat kamu punya kawasan, katakanlah kamu duduk Alostar. Sorry. Dan kamu nak design for 100 years return period punya drain. So these are the coefficient you should use. Okay. Nanti dalam yang edition baru pun macam ni juga. Kalau kamu nak design Alostar, kamu pilih dulu you punya return period. Kamu nak design 100 years return period punya drain. And then dia terus bagi dia punya coefficient. Tapi coefficient ni bukan dalam sebutan A, B, C, D lagi. With the latest edition, dia bagi dalam bentuk Greek symbol. Like theta, like sigma, macam tu. Okay. Alright. Nak pilih return period. So return period is very important sebab daripada return period ni kita akan dapat kita punya coefficient. So you akan question, which return period yang saya nak pilih? 2, 5, 10, 20, 50, 100. So the choices of your return period depends on your type of development. For example, kawasan tu kita open untuk residential terrace house setingkat. Okey, katakanlah saya bagi contoh, kamu nak kira Q untuk satu kawasan baru di mana kawasan situ akan dijadikan one story houses. So berapa return period yang kamu kena design? Kalau kita tengok dekat table 4.1 ni, which one residential? Low density, medium density ataupun high density? Bila kamu nak cari return period tu, kita nak buat untuk one story terrace house. Low density punya residential, medium density ataupun high density? What do you think? High density. High density, kenapa? More than 20 dwellings per unit. Dwelling dekat sini bermaksud orang lah. Occupant. So kalau more than 20 person untuk satu rumah, itu one story ke? Rumah untuk setingkat ke? Tak. Takkan. Selalunya yang 20 ni untuk asrama. Nak buat asrama, nak buat apa tu, apartment ataupun nak buat college, university, and then kita akan design return period dia yang high density. Untuk setingkat tadi, kita akan ambil dalam medium, 5 to 20 ataupun low density. Satu rumah dalam 4 orang, 5 orang macam tu. Okay, so major system. Selalunya kita akan design dah. Sekarang tak ada lagi kita tengok minor system. Kalau kita design minor system ni nanti banjir. Insufficient. So kalau kita design untuk medium density for example, maksudnya kamu punya return period ialah 50 years return period. But still sekarang dia akan pergi more than 50. 50 pun sekarang dah banjir. Contohnya IOI Puchong. Kamu rasa dia design berapa tu? 100 years return period ke 50 years return period? Kenapa boleh banjir dekat situ kan?
Nanti kita kena semak balik, orang-orang MBSJ, Majlis Pembadaran Subang Jaya akan check balik berapa dia punya return period masa kamu design area Puchong Mall tu, IOI tu. So kalau kamu design 50 years return period, nampaknya dia dah fail. Dia kena design 100 years return period baru drain kat situ sufficient untuk climate change sekarang. Ya. So kalau kita tengok ini kenapa 50 years kebanyakannya sekarang ni dah tukar ya. Sekarang bukan 50 years lagi. Sekarang kita design mana-mana pun kita pergi consultant diorang dah design sampai 200 years. Yang ni yang lama. Okey, yang ini yang secara teori. Tetapi kalau secara realitinya bila kita kerja nanti bila disuruh design kamu akan diminta design sampai 200 years. Okay. Keadaan sekarang. Keadaan dulu mungkin sesuai. Okay. Alright, ini kita takkan tunjuk sebab ini yang lama. So, saya repeat balik. Dia ni nak kira dia punya C gunakan run-off coefficient equivalent. Okay, so kita dah dapat C kita berapa. Okay, formula dia senang. C1A1, C2A2, C3A3 plus divide with the total area. So C tu nak dapat kat mana? Daripada table 7.1. Dan nota kamu pun ada table untuk run-off coefficient. Okay. Next kita akan tengok kepada intensity. Nak kira intensity kita kena kira time of concentration dulu. Dah kira time of concentration, kira return period. Kemudian baru kita berkira kita punya intensity. Dah dapat intensity, dia punya A. So kita kalikanlah semua. T dia berapa? Intensity dia berapa dan area dia berapa. So kamu akan dapat kamu punya Q max. Okay. So dekat sini nak tunjukkan apa adalah dia punya TC maksimum. Katakanlah dia ada banyak path nak menuju daripada A sampai ke E. Kita kata tadi time of concentration daripada inlet go to the outlet A to E kan. So there are many ways. Dia akan ikut route apa dulu? Katakan sini. Point kita punya inlet Inlet nak ke outlet dekat point E. So T-note dia, kamu tengok sini, T-note dia menuju ke A sebagai T-note. Kemudian daripada A sampai ke D ni, dia ada longkang. Jadi TF, ada 2 TF. Kemudian satu lagi jalan, inlet dia dekat sini, dia akan pergi ke point C. So dia tak jumpa longkang, dia lalu atas jalan, dulu atas tanah T-note. Kemudian dia jumpa longkang C ke D. So dua-dua ni combine akan pergi masuk ke dalam E terus, ke inlet. So kat sini kita akan cari kat mana dia punya TC maximum sebab ada 2 TF kat sini. So kita akan pilih the longest route lah selalunya. Okay, kita akan pilih the longest route. So daripada inlet ke A, ke B, ke D. Okey, kita kira sekali tu je. Kita tak perlu tambah yang daripada A ke, daripada inlet ke C ke D ni. Okey, kita kira yang maksimum sahaja. Pilih satu saja. Which is the critical one, the maximum one. Alright, ini contoh. Okay, kita bagi contoh kat sini. Okay. Alright, kita tengok situ. Dia punya TC dia 19 minit. Macam mana dia dapat TC 19 minit? Kita tengok daripada A ke B. A ke B dia punya T-note dia 9 minit. B ke D dia punya TF 4 minit. So 9 campur 4 dekat sini 13. Okay, T-note plus TF dapat TC dekat sini 13. Okey, lagi satu jalan ialah T-note dia 5 minit. Kemudian TF dia 4 minit. So, T-note plus TF dekat sini 9 minit. So, concentration 1 T1 13 minit, TC2 9 minit. Kemudian daripada D ke E, dia lalu lagi dekat longkang di mana TF dia 6 minit. Jadi, what is the final TC? What is the critical TC?
ialah kamu campurkan the maximum TC tadi, 13 comparekan dengan 9, ambil 13, 13 campur dengan 6 dapat 19. Okay, so that is your critical time of concentration or the maximum time of concentration. Sebab ada dua route jalan. Jalan A ke jalan B? Pilih jalan yang panjang. Okay, alright. Okay, so ini adalah general procedure dulu 557 ya. Kod ni adalah nama dia 557. Kita akan buat project design, drain design. Di mana kita akan gunakan formula rational method ni dalam kamu punya project. So tak keluar final exam. But in 558, kita tak akan buat project drain lagi sebab project drain kita dah bagi dekat 435. Kita biarkan orang hidrolik yang buat. So, untuk soalan rational method, kita akan tanya dalam final exam. So, expect one question from rational method. Okay? Alright. So, ini dalam MASMA. Dalam MASMA, dia dah bagi dia punya prosedur. Kita kena decide kita punya return period tadi. Kita kena calculate dia punya C run-off coefficient. And then calculate the intensity. And then calculate the peak flow. Okay, believe me, you will use this again during your semester 8. Okay, semester 8 akan guna balik rational method untuk calculation drain design. Okay. So, the assumption kalau nak guna rational method, peak flow occurs when entire catchment is contributing to the flow. Rainfall intensity is the same over the entire catchment. Kita anggap sama je hujan. Dalam satu catchment tu semua receive the same one. Okay, and then not recommend when there is a ponding in catchment is significant. Maksudnya kalau kat situ ada lake yang besar ada satu pond ataupun retention, ada kawasan rendah dekat situ, kita tak akan suggest you guna rational method. Sebab apa? Kita assume rational method ni semua yang jatuh atas tanah masuk dalam longkang. Tapi kalau ada satu pond dekat situ, hujan turun masuk ke dalam pond tu, dia tak pergi ke dalam longkang, dia stay dalam pond tu. So, kalau pond tu besar sangat, kolam tu besar sangat, kita tak akan suggest you guna rational method. Kita gunakan method yang lain yang ada masukkan parameter ponding. Okay? And then kalau kita ada large reservoir dekat situ, kalau ada saja facility untuk storage, kita tak akan recommend rational method. Okay, so rational method ni kita guna bila kawasan tu memang tak ada large storage water facilities. Okay, so ini contoh ini contoh dia bagi kamu gambar macam ni and dia suruh decide, calculate the Q. Okay, what is the maximum discharge for this urban area. So kalau kita tengok kat sini ada terrace house, ada shop office. So kita kena kira, lepas tu ada road. Kat sini tengok dia punya CE dia. C1 dekat road, C2 dekat terrace house, C3 dekat shop houses. So kena bahagi, maksudnya ada kawasan yang kira, okay, contohnya shop houses kita ambil coefficient 3 lah. Kemudian kita kena cari berapa the area 3. Untuk road, C1, kemudian kita cari area untuk road. Untuk terrace house, kita cari untuk area untuk terrace house. Kemudian dapatkan C. Bahagikan dengan total area. Okay. So dalam kamu punya project dulu, okay, kita akan propose kita punya drainage layout ya. So sekarang kita tak buat tu lagi, kita akan buat ni masa IDP nanti. Tapi kamu kena tahulah macam mana kamu punya calculation tu ya. Hujan tu, katakanlah ni kamu dah, yang biru ni semua longkang Yang biru ni semua longkang, katakan hujan turun. Bayangkan hujan turun kat kawasan ni. Okey, untuk longkang, saya kira untuk longkang D6 lah kat sini. What is the Q for D6? Okey, so kamu boleh kira guna rational method CIA.
kamu tengok ni kawasan apa, ambil dia punya runoff coefficient, intensity dia apa dan area dia. So area dia nak pakai area yang mana? Keseluruhan area ataupun area yang jatuh untuk D6 saja. Kalau longkang D6 sahaja, area dia adalah area yang contribute water dalam D6. Contohnya, separuh daripada shophouses ni masuk ke dalam D6. Dan separuh dari sebelah sana pula. Sebab roof kita kan kiri kanan. Roof kita bentuk macam ni. Ni bayangkan ni rumah. Ini longkang kita. Yang D6 tadi. Ini another houses. Terrace kan? Ini another houses, ni longkang kita D6. So dekat area mana kita nak ambil? Area roof. Area roof yang jatuh sebelah sini dan area roof yang jatuh kat sebelah kanan. Kiri kanan dia ambil. Untuk longkang katakan ni D5, betul juga yang sebelah sini. Kita tak ambil the whole roof, kita ambil separuh. Yang mana masuk ke dalam longkang D6. Macam tu kita. Nanti saya terangkan lagi hari Khamis. Ini very important sebab kita nak kamu faham yang ini sebab nanti masa semester 8 nanti dia akan tanya macam mana kamu kira area dia ya. Tetapi dalam soalan exam, area dia dah bagi siap-siap. Okay? Alright. Itu saja dulu sebagai dia punya introduction kepada rational method. This coming Thursday, I will show you the detailed part of it. And with the example of past years on rational method. Okay? Alright. So that's it for today. So before you sign up, please go to your future. Take your attendance now. Doktor, untuk assignment? Assignment saya bagi Khamis ni. Assignment apa tu? Hari tu kan doktor ingatkan hari Isnin bagi ingatkan projek ke assignment ke? Saya bagi assignment hari Khamis ni. Assignment, assignment hari Khamis. Okay, doktor. Dan assignment kita on water resources ya. 20% tu. Sepatutnya lepas cuti. Saya akan terangkan sedikit lah. Pasal kita punya assignment on Thursday. Supaya kamu boleh ready with the topic. Ataupun boleh ready dengan pembahagian kumpulan ya. So, for your project assignment, it is a group assignment, it's a group project. So divide yourself to maximum 5 students per group. Okay. And the title for that project assignment is on water resources. Water resources kita akan masuk lepas balik cuti. Maksudnya dekat January 2024 lah. Okay. Alright. So dah take attendance semua? Dah. Okay, so I conclude the session with thank you and see you this coming Thursday, inshallah. With that, let's stop. Thank you for your attention. Alright, Assalamualaikum. Thank you, Doktor.